metodológicas. Profesor. Obrigado. Boa tarde. Me presento nuevamente. Soy John Antón. Soy profesor de Ecuador, de donde moro, en Quito. Soy profesor de una universidad que se llama Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que es la Universidad de Posgrado del Estado ecuatoriano, donde nos dedicamos a especializar a los funcionarios públicos, y donde yo tengo a mi cargo, yo soy parte de la Escuela de Gobierno y Administración Pública, y me encargo de Teoría del Estado, Principios de la Burocracia y Políticas Públicas. Son las tres materias o disciplinas que me tocan mi facultad. Esto, por supuesto, no tendría, entre comillas, nada que ver con el ámbito de los estudios afro-latinoamericanos. Pero en la vida muchas veces no es lo que uno quiere, sino lo que se le presenta. ¿Sí? Y entonces, desde mi espacio, tengo un proyecto de vinculación con la colectividad que se llama Cátedra de Estudios Afrodescendientes, y desarrollo una línea de investigación de antropología del Estado sobre interculturalidad, plurinacionalidad, raza y etnicidad. Entonces, en la universidad soy el negrólogo, es decir, el experto en temas de negritud. ¿Sí? Cuando hay una situación sobre plurinacionalidad, raza y desigualdades étnicas, siempre llaman al profesor Jonathan. Y eso es una oportunidad porque allí desarrollo, aunque pareciera increíble, desarrollo proyectos de investigación sobre estudios afrodescendientes. Y justamente de eso voy a hablar. ¿Cuántos minutos tengo? Okay. Entonces, voy a presentar a grandes rasgos como las líneas disciplinarias o las tendencias que en América Latina, y cuando hablo de América Latina, me refiero a la parte que habla hispana, sobre todo Sudamérica y Centroamérica, incluyendo México. Caribe no lo toco, porque me parece que el Caribe tiene otras lógicas. Entonces voy a hablar desde América Latina, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, cuáles son las tendencias de investigación que tenemos. Pero antes, una breve introducción, muy breve, y es que el campo de los estudios afro-latinoamericanos, y en la tarde voy a presentar una publicación que traje sobre este tema, ahora está muy fuerte, está muy de moda, pudiéramos llamar así, los estudios afro-latinoamericanos, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Sí? Y hay dos hipótesis. Una, porque siempre se han desarrollado los estudios afro-latinoamericanos. O sea, no es una novedad que haya más estudios ahora, en los años 90, sobre todo en los 90 del siglo XX hasta ahora, que haya una especie de boom o de muchos estudios, no quiere decir de que no haya una trayectoria de los estudios afro-latinoamericanos. Entonces, la primera hipótesis que quiero plantear es que los estudios afro-latinoamericanos no son una moda, siempre han estado presentes. Y lo segundo es por qué han estado presentes esos estudios. Y lo que hemos discutido con los grupos de estudio en que trabajo es que estos estudios van en relación con el desarrollo del movimiento negro en las Américas. Es decir, en la medida que los afrodescendientes se movilizan, los estudios afrodescendientes avanzan. Eso es una, incluso, lo pudiéramos decir, desde
con el perdón de los profesores de Cuba, desde Fernando Ortiz. Porque cuando se da Fernando Ortiz los estudios afrocubanos, que fue, creo que a principios del siglo XX, recordemos que en Cuba se dio el Partido Independiente de Colombia, ¿sí? Entonces, solo por poner un ejemplo, y en los años 30, aquí en Brasil, cuando se dan esos estudios muy fuertes, con Nina Rodríguez, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estaba el Frente Negro Brasilero, ¿sí? Estaba, veía yo en uno de los museos, estaba viendo unas muestras en los museos hoy de las primeras reuniones de Congreso de los Negros brasileños en los años 30. ¿Sí? Entonces, la hipótesis que nosotros manejamos es que los estudios afrodescendientes siempre van en relación con la movilización del movimiento de los afrodescendientes. Ahora, segunda cosa. Chucho García, que es un intelectual afro-venezolano, plantea que los estudios afro-latinoamericanos hoy en día tienen tres enfoques. Un primer enfoque, que es el enfoque de los académicos, ¿sí? Diríamos, yo no, es que en la otra parte de América no hablamos con esa fuerza que se habla aquí en Brasil de académicos blancos y académicos negros. Nosotros no estamos en esa onda todavía, ¿sí? No nos detenemos mucho en ello, pero sí puedo decir de que estos enfoques académicos que comenzaron desde 1920 con los famosos pioneros, con Melville Herkovitz en Estados Unidos, quien influyó en la mayoría de los estudios bajo el paradigma del funcionalismo de la antropología, estos enfoques académicos han sido dominados, me cuesta decirlo, pero por una academia entre comillas blanca. Y esto lo digo, pues, me cuesta porque es una cuestión ética muy complicada hacer esa división. Pero hay un segundo enfoque, que es el enfoque de los intelectuales que no estudiaban a los afrodescendientes, pero que se dedicaban desde la novela, desde la poesía, se dedicaban a los ensayos y estudios afrodescendientes. Y esta conjugación se fortalece mucho en los años 30 y 40, cuando en México se crea el Instituto de Estudios Afroamericanos y se crea la revista Afroamérica en México, en los cuales participaron muchísimos antropólogos, historiadores y cientistas y literatos blancos y algunos afrodescendientes. Pero lo que quiero hacer énfasis es en ese tercer campo de estudio que es muy fértil ahora y que es la mirada del sujeto propio. Es decir, los actores afrodescendientes que reconocen y exigimos intervención en los espacios académicos. Aquí nos relacionamos entonces con la discusión que hay en Brasil sobre la tensión entre academia blanca y academia negra. Incluso en el Uber que me traía del hotel hasta acá, el taxista venía conversando de las tensiones que hay en universidades específicas como la de Sao Paulo, con la inclusión de intelectuales negros y profesores negros. Bueno, no quiero entrar en dudas, pero esa mirada, ese tercer enfoque del sujeto afrodescendiente, de los académicos afrodescendientes, los estamos formando, estamos escribiendo, es como digamos la tendencia más fuerte y la propuesta política y epistémica del movimiento negro. Es decir, estudiar el fenómeno de la negritud desde nuestro propio, entre comillas, lo voy a decir en castellano, locus de enunciación, desde nuestra propia posición. ¿Por qué el interés? Bueno, ya lo he planteado, porque esto surge a partir de la movilización de las sociedades afrodescendientes en los espacios públicos. Ahora bien, ¿cuáles son esos campos? De aquí ya voy en la segunda parte de mi presentación. ¿Cuáles son esos campos actuales donde estamos trabajando? Voy a plantear brevemente 10 campos de investigación que
en Colombia, Centroamérica, México, Suramérica, estamos trabajando. Un primer campo importante es el campo que quizás aquí ya está desarrollado, en Brasil está desarrollado, el campo del patrimonio cultural, material e inmaterial. A ustedes les parecerá un poco como muy obvio lo que diga eso, pero no hay investigaciones sistemáticas sobre el patrimonio inmaterial afrodescendiente en Sudamérica. Estoy hablando de Sudamérica. O sea, esas investigaciones de conexiones que hay entre África, Brasil, las que veíamos en los museos, eso no existe en México, no existe en Colombia, pese a que la doctora Nina Friedman en Colombia, Jaime Arocha Rodríguez, hablaban del puente África-América, aún no hay una investigación más sistemática, fuerte, sobre la cultura material e inmaterial afrodescendiente. Entonces, yo incluso tengo un proyecto de investigación con unos colegas sobre arqueología histórica, la arqueología de los palenques, de los quilombos, podríamos llamar aquí, de los cumbres. En Ecuador, por ejemplo, por la Universidad de Massachusetts, estamos interesados en hacer arqueología histórica y rescate de la cultura material de los afrodescendientes esclavizados. Por ejemplo, los cementerios de los esclavizados. En Ecuador tenemos identificado un lugar de cementerios. Los antiguos tarapiches del siglo XVIII, del siglo XIX, que todavía quedan vestigios. En Ecuador, por ejemplo, en el Valle del Chota, ahí por sus condiciones ambientales, nuestro clima tropical seco, hay vestigios conservados y nosotros estamos haciendo rescate arqueológico histórico con el propósito de alguna vez poder trabajar lo que aquí ya se desarrolla, es decir, conservación de la cultura material y tener museos. Un tercer elemento, el primero, patrimonio de la cultura inmaterial, el segundo, de la arqueología histórica. Un tercer elemento, ¿quiere decir algo? Importante, que estamos en este momento trabajando es el rol de la democracia, los sistemas políticos y los modelos de Estado plurinacional. Es decir, la antropología del Estado. Ese es algo muy fuerte y es que hay una ola de pasar de los estados monoculturales a los modelos de estados plurinacionales, sobre todo Bolivia, Ecuador y Colombia. ¿Sí? Costa Rica acaba de declararse intercultural y plurinacional, México también. Entonces, lo que estamos trabajando es cómo la democracia se va ensanchando para permitir mayor participación a los afrodescendientes más allá de los derechos ciudadanos fácticos, es decir, los derechos censitarios y de sufragio. No, estamos hablando de las representaciones y la participación afrodescendiente en los espacios de la democracia. Y eso es interpretar la transformación de la democracia liberal a la democracia intercultural y plurinacional. Un cuarto elemento, y muy rápidamente, son los sistemas económicos capitalistas y la raza como variable económica y los regímenes de desigualdad. Estas son investigaciones que estamos haciendo con la CEPAL, particularmente con la División de Población, con mi colega Fabiana del Popolo. Estamos preguntándonos por qué la desigualdad persistente de los afrodescendientes en América Latina. Y hipotéticamente, la respuesta sería que no solamente hay una cultura del privilegio blanco en América, sino que la raza o la racialidad es un factor económico importante en el cual los afrodescendientes como sujetos racializados, diría Achille Mbembe, hombre metal, sí juegan un papel importante en el sistema de explotación del hombre por el hombre en el régimen capitalista. Bueno, hay otros temas importantes que estamos trabajando, que son los movimientos sociales, los derechos colectivos y las demandas ciudadanas.
¿Y cuál es la propuesta que hacemos aquí? Es pasar de esa subjetividad jurídica del derecho internacional que interpreta a los afrodescendientes como sujetos individuales, ¿sí? Y no como quisiéramos de sujetos colectivos de derecho, es decir, como pueblos afrodescendientes de las Américas. Territorios ancestrales, cambio climático y biodiversidad es otro elemento importante donde estamos desarrollando investigaciones. Incluso en el 17 vamos a presentar un atlas en Lima de una investigación que estamos haciendo, un atlas de dónde están asentados los afrodescendientes en América Latina. ¿Sí? Un atlas de una investigación de 16 países, porque así como hay visibilidad estadística, también estamos exigiendo visibilidad cartográfica. Es decir, ¿dónde están asentados los afrodescendientes? ¿Qué prácticas de producción tienen? ¿Qué estrategias de conservación de la biodiversidad desarrollan? ¿Qué elementos de la seguridad alimentaria y cómo están haciendo para sobrevivir al cambio climático? Y eso se relaciona, por supuesto, con los conocimientos ancestrales. Ya para terminar, nosotros nos parece que hay un campo de los estudios afrodescendientes que se necesita trabajar, y es la descolonización de los afrodescendientes. Y ahí estamos conectados con el Caribe, porque esa es una preocupación, la descolonización mental, la descolonización de las estructuras societales latinoamericanas, ¿sí? Esos campos son absolutamente fértiles y que en el Caribe lo han desarrollado muy bien la Martinica, por ejemplo, con los estudios de Inés Esser, Fran Fanon, en Haití con René de Pestre, que no lo mencionaste, así que lo recordamos, y otros, nosotros pensamos que hay que trabajar más los estudios de la descolonización. Un párrafo para concluir: afrofuturismo, que fue algo que vi en el museo ahora que me gustó mucho, del afrofuturismo. Deseamos concluir en esta introducción con un llamado a la nueva generación de futuros investigadores a producir trabajos más académicos que presenten la vida de los afrodescendientes no solo como problemas o víctimas, sino también como agentes constructores de nuestro destino, agentes inventores, supervivientes, resilientes. Deseamos expresar una visión optimista sobre el futuro de los estudios afro-latinoamericanos en la región. Vemos con gran entusiasmo cómo el tema crece día a día con estos investigadores afrodescendientes que están aquí en la fábrica de ideas, y que ojalá todo esto, estoy hablando desde América Latina, que habla castellano, ojalá todos estos estudios, estos boom desde los propios sujetos afrodescendientes permitan concretar el deseo y la propuesta del profesor Celeo Álvarez Casildo en Honduras, quien hablaba de la necesidad de crear una universidad internacional de la diáspora africana de las Américas. Eso es un sueño que desde Celeo Álvarez Casildo y desde el movimiento negro queremos desarrollar. Con la bendición de los ancestros, muchísimas gracias. Por favor, só explique o que é CEPAL. La CEPAL. La CEPAL es la Comisión Latinoamericana para el Desarrollo. Centro Económico para el Desarrollo de América Latina. Es un centro, es un think tank de pensamiento de las Naciones Unidas que se crearon en los años 50, 60 y que es más complicado. Sim, Sim, então, o professor tem que fazer outra palestra, então se alguém tiver perguntas, podemos fazer agora. No, es que tengo una reunión con la canciller de Ecuador ahora, en este rato, y que a las 12:30 de allá me conecto con ella
son 10 minutos de la reunión con ella y regreso inmediatamente. Sí. Pronto, então façamos as perguntas. De novo, meu nome é Guilherme Navarro, eu sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Costa Rica e, nesse momento, sou diretor do Instituto de Pesquisa sobre a África e o Caribe, né? É um instituto pequeno. Eu vou falar de alguns pontos sobre a agenda de pesquisa da afrodescendência na América Central. Evidentemente, não é toda a agenda de pesquisa, é só uma parte, mas acho que é importante colocar. Primeira coisa que gostaria de colocar é a questão das identidades étnico-raciais na América Central e no México também. A maioria dos países da América Central tem como identidade hegemônica a ideia da mestiçagem, né? Que é mais ou menos a mistura e uma sociedade harmônica. Esse foi o ideal que foi construído desde finais do século XIX até agora, né? E essa ideia da mestiçagem criou uma condição para o apagamento das identidades afrodescendentes, para a discussão das questões do racismo, das inequidades ou desigualdades étnico-raciais e para o reconhecimento mesmo da população afrodescendente. Desses países, só Costa Rica adotou, no final, em 1872, a ideia e a identidade de que o país é um país branco. Os outros países centro-americanos têm dados e têm produzido uma ideologia a partir da mestiçagem, né? Mas Costa Rica desenvolveu a ideia de que é um país branco que era diferente aos outros países da América Central, né? Na América Latina, temos 3 exemplos específicos dessas identidades hegemônicas, que é o caso da Costa Rica, o caso da Argentina, né? E o caso do Uruguai, né? Às vezes se discute o caso do Chile, né? E, obviamente, o caso do Brasil, que agora é discutido a partir da teoria crítica, né? Mas a maioria dos outros países desenvolveram essa ideia da mestiçagem, e é uma ideia muito forte, que tem marcado todos os aparelhos culturais, a literatura, a produção artística dos países, né? E, de fato, nos censos dos diferentes países da América Central, você pode distinguir, a partir da década de 1920, que eles não medem, por exemplo, a identificação étnico-racial. Só foi medida, ou começou a se perguntar pela identificação étnico-racial em 2010, 2011, em alguns países em 2001. Então, temos dados muito limitados sobre isso. Por exemplo, na América Central, a população afrodescendente na Guatemala é só de 0,04%. Em El Salvador, 0,1%. Na Nicarágua, 0,5%. Em Panamá, 8,8%. Na Honduras, 1,4%. No México, 1,2%. Na Costa Rica, 8%, né? Porque Costa Rica começou a medir a identidade étnico-racial em 2001. Então, o primeiro dado em 2001 foi de 4%. No segundo censo, em 2010, foi de 8%, né? Então, tem a expectativa do crescimento do reconhecimento, né, da afrodescendência como categoria, como identidade. E, por exemplo, tem casos como a República Dominicana, né, onde a autoidentificação como pessoa negra é relacionada ao ser haitiano, tá? Então, por exemplo, os dados e as projeções dizem que na República Dominicana você tem 80% de afrodescendentes, mas as pessoas não se identificam como afrodescendentes porque a categoria que eles perguntam é pessoa negra. E na cultura da República Dominicana só é pessoa negra quem é descendente de haitianos ou quem é haitiano, tá? Então tem essas questões. Então essa ideologia racial, se quer dizer assim, ou essa ideia hegemônica, essa identidade hegemônica,
tem apagado as histórias, por exemplo, dos diferentes processos, né, e da participação cultural das afrodescendentes nos países. Os primeiros estudos que começaram a fazer e a visibilizar as pessoas afrodescendentes foram os estudos sobre a escravização. A escravização na América Latina e na América Central também é uma temática, um elemento apagado, né? Não é comum falar de escravização nos países da América Central, mas os historiadores começaram a pesquisar, né? E um dos dados centrais dos países, por exemplo, na Costa Rica, no El Salvador e na Honduras, é que no período colonial, né, que vai mais ou menos do século XVI até início do século XIX, a maioria das populações das cidades coloniais eram populações, nesse momento, identificadas como negras mulatas, tá? Então, isso criou todo um debate de que a base das sociedades da América Central é uma base afrodescendente. Só que tive um apagamento a partir da ideia da mestiçagem e, progressivamente, na Costa Rica, a partir da ideia da branquitude. Então, um dos elementos centrais no contexto da América Central é visibilizar e fazer estudos sobre a presença da afrodescendência. Enquanto esses estudos sejam feitos, é a hipótese, o reconhecimento das pessoas como pessoas afrodescendentes vai crescer nos dados, né? Evidentemente, também isso tem que desenvolver pesquisa sobre desigualdade étnico-racial nos países, que também é um tabu nos países da América Central. Se vocês leem alguns informes da América Latina sobre desigualdade, vocês podem ver que os países da América Central, com dos países da América Central, como Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, não tem dados sobre desigualdade étnico-racial, um pouco do que o professor Antônio falava. Então, vou colocar agora um vídeo que fizemos no Instituto para mostrar, né, um pouco essas histórias que temos ido reconstruindo, né, dois vídeos, de fato. Então, só que está en español. ¿Desde cuándo hay afrodescendientes en Costa Rica? Al igual que el resto del continente americano, los primeros descendientes de africanos eran personas libres que llegaron desde España y Portugal durante la conquista. El paso de personas de un lado a otro del Mediterráneo a lo largo de la historia había hecho de la península ibérica una región intercultural, con personas de diversos orígenes. Tras la conquista de América, la población del continente se redujo aceleradamente por las guerras, las enfermedades y la explotación. Por eso, miles de personas de África fueron llevadas a América para trabajar en condición de esclavitud. La esclavitud era una antigua forma de organizar el trabajo que existía en casi todos los continentes del mundo. Incluso durante varios siglos, miles de personas europeas habían sido esclavizadas por guerras o por motivos económicos. Se calcula que durante la colonización europea, más de 12 millones de personas fueron embarcadas en los puertos esclavistas de la costa atlántica africana. ¿Pero qué pasó con ellos? Muchas personas no lograron completar el viaje. Los codiciosos comerciantes ignoraban las regulaciones y cargaban las embarcaciones en exceso. Más de 2 millones murieron durante la travesía. Los africanos que se establecieron en Centroamérica trabajaron en la construcción de las ciudades, en la minería, en el cultivo de la caña y el cacao, en la ganadería, en oficios artesanales e incluso como milicianos durante la colonia. Los descendientes de los africanos tuvieron diferentes experiencias de vida. La mayor parte de ellos fueron personas libres y algunos incluso lograron distinguirse por sus oficios o su prestigio, pero un porcentaje significativo de personas siguió estando esclavizado hasta la abolición en 1824. En la provincia de Costa Rica y en el partido de Nicoya hubo una importante población de origen africano durante el periodo colonial. Tal como en las haciendas de Nicoya, las plantaciones de cacao de Matina, en Esparza, y en la Puebla de Los Ángeles, en las afueras de Cartago. A fines de la colonia, una cuarta parte de la población de Cartago eran descendientes de africanos, y en otras poblaciones incluso eran la mayoría. Si hubo tantos afrodescendientes en la era colonial, ¿dónde están ahora?
Ellos y ellas se casaron con personas de otros orígenes, dando lugar a una sociedad mestiza, la cual aún conserva rasgos de esta herencia africana. Sin embargo, después de la independencia en 1821, la construcción de una identidad nacional reforzó la imagen de una población homogénea. Nuestras abuelas y abuelos de origen africano fueron borrados de nuestra conciencia colectiva. Y entonces, ¿cuál es el origen de la actual población afrocaribeña? Eso sucede muchos años después, durante la época de la Revolución Industrial, cuando se establecieron en Costa Rica empresas extranjeras dedicadas a la operación de ferrocarril y la exportación de banano. Entre 1870 y 1930, las oportunidades de trabajo y buenos salarios atrajeron al país a miles de personas afrodescendientes desde varias islas del Caribe, pero principalmente de Jamaica. Se establecieron en la ciudad de Limón, en muchos pueblos de la costa y el interior del territorio, e incluso en la capital San José, integrándose a la construcción de la Costa Rica moderna. Sus tradiciones, idiomas, prácticas religiosas, música y comida hoy forman parte integral de la rica y diversa cultura costarricense. En resumen, la influencia africana ha existido a lo largo de la historia de Costa Rica, a través de dos importantes y muy diferentes etapas: la afrocolonial entre los siglos XVI y XVIII y la migración afrocaribeña a partir de 1870. Então, só para sintetizar, nos contextos da América Central, você tem duas formas de reconhecimento da afrodescendência. O primeiro, que tem a ver com o reconhecimento no período da escravização, né? E o segundo, que tem a ver com o período de imigração de trabalhadores técnicos, né? Que tinham melhores posições na estrutura de trabalho no início do século XX. E que eram originários da Jamaica, do Barbados, Saint Kitts e o conjunto das Antilhas, né? Então, ao longo dos países, você tem essas duas grandes identidades, mas também tem populações que se reconhecem como indígenas e que têm uma base afrodescendente. Por exemplo, duas populações específicas, na Honduras e na Nicarágua, os garífunas, né? Que se reconhecem afrodescendentes, que têm uma história no passado colonial, mas que, além disso, se reconhecem como indígenas. Mesma coisa na Nicarágua com as populações mesquitas, né? Outro elemento central é que essas populações afro-caribenhas desenvolveram uma linguagem própria, né? Uma língua própria, que é o crioulo limonense ou o crioulo inglês. Então, ao longo da América Central, eles falam esta língua. Foi uma língua que foi reprimida na década dos 40, dos 50, mas que agora é ensinada já nos colégios, principalmente do Caribe. Vou colocar outro vídeo que fala um pouco sobre essa população num documentário específico que fizemos sobre isso. Hoy en día, los descendientes de aquellos migrantes del Caribe somos parte fundamental de la población de Costa Rica. Mi papá nació en Jamaica y estuvo en la Primera Guerra Mundial al servicio de la corona. La corona americana. Sí. Y después de la guerra, se vino para acá. Mi mamá vino de Jamaica. La trajo mi abuela, vino con ella, con otra hija. Mi papá, Royal Johnson Hill, oriundo de Jamaica. Viajó para acá con un tío, tu papá, y se tiene una casa en el tío. Y mi papá él nació en Germania. Él nació en Germania, ¿verdad? Su padre es jamaiquino. My father was born in Westmoreland in the island of Jamaica. Westmoreland, Jamaica. Mi mami. In St. Elizabeth, in the same island of Jamaica. Bueno, mi papá
La verdad no sé si venía de Jamaica o qué, porque en la familia esa que viene, no viene él en la foto, no sé, seguro fue que se escondió o no sé qué, pero es jamaicano. Mi padre es afro-nicaragüense y mi madre es afro-costarricense. Por parte de mi madre, sus padres fueron amachuros, mi padre todos nicaragüenses, entre indígenas y afro. Mi mamá es Lucille Eugenia Ricardo McIntyre, nacida en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ahí la conoció a Maud Curling, que ella sí había llegado no directamente de Jamaica, sino de Belice. Mi abuelo sí es de Santa Lucía porque mi tía me dijo que ellos vinieron de allá, y la mayoría de ellos nacieron allá, en Santa Lucía. Claramente, en Costa Rica hubo afrodescendientes desde la conquista española. Negros, mulatos y zambos formaron parte de la sociedad colonial durante 300 años y fueron parte importante en el proceso de mestizaje que dio origen a nuestra población actual. Pero las migraciones desde las islas del Caribe ocurrieron más tarde, a finales del siglo XIX, 50 años después de la independencia y la abolición de la esclavitud. Esta no es una historia que comienza o acaba en Costa Rica. Debemos poner atención a una región más amplia, el Caribe occidental, que abarca las costas desde Guatemala hasta Colombia e incluye las islas de Jamaica y Cuba. Eran tiempos de la Revolución Industrial y el poderoso Imperio Británico conectaba lugares tan lejanos como Calcuta y Kingston. Jamaica era el centro de la presencia británica en el Caribe y punta de lanza en la región de las innovaciones producidas por la Revolución Industrial. En 1845, tan solo 15 años después de Inglaterra, comenzó a funcionar en Jamaica el primer ferrocarril de la América Media. El progreso industrial y la expansión de Gran Bretaña en el mundo también produjeron cambios importantes en la sociedad jamaicana. La isla producía azúcar, ron, café, algodón y otros productos agrícolas. Los dueños de plantaciones azucareras habían logrado por muchos años que las leyes británicas favorecieran su acceso al gran mercado interior. Pero en Londres, muchos veían a los dueños. Então, só para sintetizar, de novo, tem duas ondas específicas. A primeira que tem que ver com a escravização e a segunda com trabalhadores que tinham boas posições técnicas na produção de banana. Ou seja, tinham conhecimentos, falavam inglês, né? A produção de banana na América Central era controlada pelos Estados Unidos por uma empresa que se chama a United Fruit Company, e os melhores trabalhos técnicos eram para afrodescendentes, particularmente afrocaribenhos, porque tinham uma melhor educação do que os próprios, vamos dizer, os próprios mestiços da Costa Rica, que tinham pouca educação ou não falavam inglês, tá? Então, parte do elemento central, já para fechar, gostaria de colocar de novo, é que essa história que vocês têm aí tem sido apagada por meio de políticas educacionais e políticas estruturais ao longo da história dos diferentes países da América Central, né? De 1927 até 2001, os países da América Central não tinham no censo o reconhecimento, o autorreconhecimento como afrodescendentes. Por exemplo, na Costa Rica só tinha duas categorias para se reconhecer: o branco, o indígena. Tá? Então, uma linha de trabalho tem que ver com esses processos de reconhecimento. E outra, que também é uma problemática agora na América Central, é que esse reconhecimento tem produzido uma certa folclorização da cultura afrodescendente, né? Jorge de Carvalho, antropólogo, tem um texto muito bom sobre isso, sobre canibalização, espetacularização, com esses processos. Agora, com o reconhecimento, estão se desenvolvendo nos países da América Central, né? Que tem que ver com a apropriação cultural, etc. Tá bom? Obrigado. Correto.
Boa tarde, gente. No espírito da oficina, eu vou só sugerir alguns tópicos, né, alguns temas para a gente conversar. Queria começar concordando com o John Tony e Guilherme, né, sobre a importância dos estudos afro-latino-americanos, que em alguns países, como Equador, Costa Rica, México, têm lançado visibilidade sobre essa população afrodescendente em países que eram marcadamente imaginados, narrados, ou como mestiços ou como indígenas. Então, diferente do Brasil e de Cuba, em que há uma grande população afrodescendente, o Brasil concentra 70% dos afrodescendentes na Latinoamérica, esses países marcadamente indígenas, o Chile, por exemplo, tem lutado para dar visibilidade a essa população. Como o Jonathan falou, os estudos sobre os afrodescendentes nas Américas não são novos, eles datam de pelo menos final do século XIX, e ele citou Fernando Ortiz, mas a gente pode citar também o próprio Nina Rodrigues, aqui na Bahia, e ele se estende ao longo do século XX, com grandes contribuições. O próprio CEAL, o Centro de Estudos Afro-Orientais, é uma expressão do quão pujante são os estudos dos afrodescendentes aqui no Brasil, por exemplo. Mas o que é que marca a diferença a partir de 1988, ou a partir da década de 80, ou que a gente começou a pensar como um campo de estudos afro-latino-americanos? Como o Jonathan falou, a categoria afro-latino-americano ela é política, porque ela emerge da articulação política dos movimentos negros, então é muito importante apontar como marco político 1992, quando houve o primeiro encontro das mulheres negras latino-americanas e caribenhas na República Dominicana. A Conferência de Dubai, mas na verdade a preparação para a conferência foi também importante para o chamado subcontinente, para a América Latina, porque houve articulação prévia, conferência prévia aqui na América do Sul e no Caribe. E é essa categoria, que ao mesmo tempo que é política, ela serve também como categoria analítica, que tem dado a possibilidade de construção de um campo de estudos. Eu vou falar mais especificamente em relação à história. Queria só começar lembrando como é que surge, né, a ideia de América Latina, a própria ideia de América Latina. Uma ideia que é inventada, que surge a partir do século XIX. Há diversas interpretações sobre o uso desse termo e como ele foi cunhado pela primeira vez. Uma parte dos pesquisadores apontam que é uma categoria forjada pelos franceses no momento de disputa imperial em relação ao México e à América Latina, a ideia de uma raça latina. E é interessante como no século XIX se mobilizava a raça como sinônimo de civilização ou de cultura. Naquele momento, cultura é entendido como alta civilização, muitas aspas, e essa categoria mobilizada pelos franceses contra uma outra raça, quer dizer, a história ocidental, pensada a partir de duas grandes raças ou civilizações, que seriam a raça latina e a anglo-saxã. Então, alguns autores apontam que a primeira vez que o termo aparece num livro de Michel Chevalier, que viajou para os Estados Unidos, Cuba e México, mas uma autora argentina chamada Mônica Quijada aponta que a categoria América Latina ela ganhou um conteúdo de identidade coletiva do subcontinente a partir da mobilização dos próprios intelectuais latino-americanos, que também mobilizavam uma identidade maior, civilizacional. Aqui tem uma referência à civilização greco-romana, à França, né, como carro-chefe dessa identidade latina. Por que essa ideia de uma América Latina como identidade subcontinental vai ter tanta audiência entre os intelectuais no pensamento latino-americano, né? Primeiro porque é uma arma importante intelectual para fazer frente ao imperialismo estadunidense, que representava ali justamente a raça ou civilização anglo-saxã. A ideia de que os latinos, ou a cultura latina, ou a raça latina, seriam a representação do espiritual, da arte, do intelectual, da filosofia, e a raça anglo-saxã, representada pelos Estados Unidos, representaria o pragmático, o material, a não valorização do ócio, a não valorização da filosofia. Isso vai ser muito mobilizado por alguns autores latino-americanos como arma
para enfrentar a expansão estadunidense para o Caribe e a América do Sul a partir da segunda metade do século XIX. Aí a gente pode mobilizar José Martí, Rodolfo, Ariel, o próprio José Vasconcelos, que trabalham muito com essa ideia de que nós temos uma cultura, uma civilização única. Mas é importante pensar que essa categoria só tem audiência na América Latina porque também é uma categoria racializada. E que também, além de tentar frear essa expansão estadunidense, ajuda a pensar uma característica que seria própria da América Latina, que é a plasticidade, ou que alguns chamaram a tendência à mistura, a tendência a unir, a linkar, a fazer a liga entre culturas heterogêneas, povos heterogêneos. Então, a ideia de América Latina é uma ideia que acaba sendo útil. Por quê? Porque trabalha com a ideia de que, diferente dos anglo-saxões, que são protestantes, e a cultura, a religião é o mobilizado para categorizar essas grandes raças, os latinos são católicos, eles são muito mais, e aí tem uma larga tradição nas ciências sociais, eles estão muito mais abertos ao contato, ao encontro, à integração e incorporação do heterogêneo. E esse argumento, essa ideia, ajuda muito a constituir, a compor a ideia de que nós, latinos, temos relações raciais diferentes dos Estados Unidos, que são anglo-saxões, porque nós, ao invés da segregação, nós optamos por sermos latinos a integração. Então, a ideia da mestiçagem se incorpora ou se alimenta dessa ideia de pertencimento a uma raça maior, que é essa raça latina, que por sua abertura, né, por sua... E aí tem vários estudos nesse rastro, que são estudos comparativos. Deixa eu correr. Eu nunca dou pergunta, dou conta de tempo. Rápido. Bom, então, isso é muito importante para a gente pensar como a mestiçagem ela tem um lastro anterior, que é essa ideia de uma América Latina. Bom, o que acontece, então, a partir de 1970? A implosão da ideia de mestiçagem, muito a partir de um sujeito político que não é novo na cena pública, não é novo na política. O movimento negro atua a partir da imprensa negra desde o século XIX, mas em 1970 ele ganha um outro espaço na cena pública. É um momento também, a partir da década de 1980, da democratização. É um momento importantíssimo, porque também é um momento no Brasil de emergência das lutas operárias. E aqui a gente vai ter, e aí eu vou falar especificamente do campo da história, a gente vai ter a possibilidade de dialogar com uma bibliografia e ser muito impactado por um autor, Edward Thompson, que é um inglês, o autor da formação da classe operária inglesa. Isso vai ser muito importante. E alguns, aí eu vou pensar, para dar conta do tempo, pensar em história, né? O que acontece em relação aos estudos sobre os afrodescendentes no Brasil. Como eu falei, há uma larga tradição em estudos dos afrodescendentes, mas em história, até mais ou menos 1988, havia uma tendência a pensar essa presença afrodescendente apenas na época da escravidão. Então, é muito comum a gente ainda pegar textos produzidos até a década de 1990 em que, a partir de 1988, depois da abolição, há um silêncio e invisibilização sobre os trabalhadores negros. É muito importante chamar a atenção de que um artigo do professor João Reis, dessa universidade, chamado A Greve Negra de 1857, justamente colocou em xeque essa ideia de que a classe operária brasileira branca, imigrante, europeia, anarquista, e pensou em formas de mobilização política dos afrodescendentes na escravidão e na liberdade. Queria marcar, no pouco tempo que me resta, a importância da expansão dos cursos de pós-graduação, das teses e dissertações produzidas sobre a história dos negros no Brasil. Aqui na UFBA nós temos uma linha de pesquisa, fundada também pelo professor João Reis, desde 1995, se eu não me engano. É uma linha de pesquisa que começou com os estudos sobre escravidão, mas ampliou. Hoje, também com o ingresso do professor Vladimir Albuquerque, nós temos uma linha, um campo de estudos sobre pós-abolição. O professor Tiago Sapedi e o professor Fábio Paqueiro são exemplos também dos estudos africanos a partir da UFBA. Mas o que eu queria chamar a atenção em relação aos estudos afro-latino-americanos é que nós temos dialogado de perto
com uma bibliografia que tem sido produzida nos Estados Unidos. Eu queria aqui marcar, antes disso, eu queria marcar a importância de Tiziane, em um artigo de 2003, que fala sobre o que é a América Afro-Latina, como se definir, como se pensar essa América Afro-Latina e por que ela é possível. E aí destaca o papel, por exemplo, do Brasil e de Cuba na construção dessa identidade racial e subcontinental. É muito importante pensar essa categoria tanto como uma categoria analítica como uma categoria política, porque nós, até muito pouco tempo, ainda estávamos muito encerrados nos marcos do Estado-nação, nas historiografias nacionais. Embora a gente tenha avançado muito, por exemplo, para os estudos da história atlântica, e aí, mais uma vez, o CEAL e a UFBA têm tido um papel importante nisso, mas ainda temos uma historiografia muito local, regional e nacional. E aí, pensando muito na influência de um outro livro que foi muito importante, tem sido muito importante para o campo, que é o livro América Afro-Latina, de George Andrews, que é do Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas de Harvard, junto com a Alejandra de la Fuente. Os dois também têm um livro chamado Estudos Afro-Latino-Americanos. Esse grupo tem sido importante por articular, né, por constituir redes com pesquisadores afro-latino-americanos. E aí, para tentar avançar, quais são os temas que nós estudamos? Não só a escravidão, mas também processo de racialização, relações de trabalho. Uma importância fundamental do livro de Andrews é pensar a participação dos afrodescendentes na história política da Afro-Latino-América. Então, temas que antes eram lidos, estudados, interpretados de forma desracializada, como, por exemplo, temas políticos clássicos, como o populismo, ou como a própria ditadura militar, os regimes militares na América Latina, têm sido agora vistos a partir da presença e da participação dos afrodescendentes nesses processos. E queria só, como o meu tempo já encerrou, não consegui falar outra coisa, chamar a atenção de que um marco na emergência desse campo, e que diferencia muito a produção da década de 1990 até hoje, é o protagonismo negro, que Andrews e de la Fuente chamam de protagonismo negro, protagonismo no sentido da produção do conhecimento. Quer dizer, a ampliação dos cursos de pós-graduação no Brasil permitiram também o ingresso de afrodescendentes que têm pautado a universidade em vários campos, eu estou falando especificamente de história, tem imposto, pautado mesmo a academia para temas que antes não eram considerados para análise e interpretação. E, por fim, eu quero concluir chamando a atenção de que nós, aqui no Brasil, na área de história, estamos tentando constituir também um outro campo, porque como os estudos sobre escravidão, liberdade, processo de racialização, pós-abolição, história dos mundos do trabalho, aqui no Brasil tem uma produção pujante, nós também começamos a pesquisar os afro-latino-americanos em outras regiões, no Caribe, no Uruguai, na Argentina. Isso tem sido muito interessante no Haiti. E nós conseguimos, no último Encontro Nacional de História, aprovar um grupo de trabalho chamado Afro-Américas. E, nesse sentido, nós nos distanciamos um pouco do que é o Instituto de Estudos Afro-Latino-Americanos de Harvard, porque eles pensam na América e na Iberoamérica, né? E aí a América de colonização espanhola e portuguesa, e nós estamos pensando nas Américas. Por quê? Porque as universidades brasileiras têm produzido excelentes teses, por exemplo, sobre relações raciais nos Estados Unidos, sobre relações raciais em Cuba, sobre o que foi, por exemplo, a Revolução do Haiti, sobre o haitianismo, sobre as relações raciais no Uruguai, o papel da revista Nuestra Raça. Então, o que nós estamos tentando constituir enquanto o campo de estudos no Brasil, para além dos estudos afro-latino-americanos, é o GT, um grupo de trabalho de Afro-Américas que tenha como perspectiva pensar, interpretar, analisar o protagonismo negro ao longo da história, mas em uma perspectiva do continente. Em que sentido? Pensando, por exemplo, em incorporar a bibliografia produzida por outros países, pensar em dialogar com o que é produzido sobre os afro-argentinos, os afro-mexicanos, tentar constituir redes aqui da América Latina ou daqui para lá. Foi muito importante, por exemplo, agora o edital da CAPES, chamado Mundo da América, que o POSAFRO concorreu, o programa de história também concorreu, que vai permitir que
estudantes afro-latino-americanos possam vir fazer graduação no Brasil, doutorado no Brasil, mestrado, doutorado no Brasil. Mestrado e doutorado no Brasil. Então, a ideia desse GT é justamente constituir redes a partir daqui do Brasil para que a gente possa ter uma interlocução, um diálogo e tentar diminuir um pouco esse distanciamento que o Brasil tem, por exemplo, em relação às nações vizinhas e ao próprio Caribe. Obrigado. Antes de abrir para questões, vamos dar uns 10 minutos para a colega Isabel, da Cuba. Buenas tardes. Solo puntualizar, después que hemos escuchado estas tres magníficas intervenciones, algo que yo abordaba ayer y que tiene que ver con el concepto de región, que ustedes lo deben tener muy presente a la hora de trabajar en sus proyectos de pesquisa. Porque, como bien ha quedado demostrado aquí, el concepto de región es un concepto que lo mismo engloba a varios países, que puede ser menor que un país, que un mismo país puede tener varias regiones. Y ha quedado demostrado, por ejemplo, en cuestiones que identifican a la región Caribe, y como dijo Guillermo, bueno, Caribe Occidental, este tema de Jamaica y de los trabajadores también llegó a Cuba y eran conocidos como los braceros antillanos. Y entonces, gracias a eso, la región oriental del país, que fue donde fundamentalmente ellos se establecieron, tiene características diferentes, los temas de racialidad en esa región, que lo que ocurre en el occidente del país. Ayer lo decía y hoy lo reafirmo porque lo que ha dicho el profesor Guillermo, lo mismo nos ocurre cuando hablamos de la abolición de procesos independentistas en contra de España y estamos mirando que la abolición de la esclavitud en el caso de Costa Rica ocurre 60 años antes que en Cuba, 62 antes que en Cuba y 64 antes que en Brasil, que fue la única que permaneció después de Cuba, conteniendo entonces, aunque hayamos sido colonia de España, todos no tenemos tampoco algo que nos identifique en cuanto a cómo esta corona hispana, sea portuguesa o sea española, o sea colonia de la península ibérica, de los países de la península ibérica, también cambia Brasil, Cuba, Costa Rica, en los momentos en que ocurren procesos independentistas, en que ocurre abolición. Y más acercándonos acá, la otra cuestión que quiero puntualizar es la importancia de de los imaginarios populares, porque hablaba el profesor John Antón de la creación de la, bueno, no, él no habló de la firma, ¿no?, de esta convención, pero sí mencionó el patrimonio inmaterial. Inmaterial, término muy discutido, porque se dice también que, bueno, no es inmaterial, porque va a estar detrás de él siempre algo de materia, si atendemos al concepto marxista, ¿no?, de materia, y que es el del materialismo dialéctico, pero bien, puede ser también el patrimonio intangible, que es el otro término que se utiliza. Pero la convención, tengo dudas si es 2003 o 2005, pero está ahí firmada por la UNESCO y ha puesto de moda el término y el estudio del patrimonio. Pero se pudo hacer ¿por qué? Porque las comunidades han guardado ese patrimonio, porque ha permanecido, porque ha sido un acto de resistencia cultural mantenerlo. Entonces hay que ir a la comunidad, a la vida cotidiana, porque no se trata solo de música y danza, se trata de saberes, de conocimiento que han ido trascendiendo y que se pudo hacer esa declaratoria, esa convención por la UNESCO, pero a ver, es del año 2003, y cómo llegamos ahí y todo lo que ha ocurrido antes y estos años 60, 70, bueno, me estoy refiriendo, cuando digo 60, 70, al caso cubano, donde conocíamos esta forma de mantener la resistencia cultural como cultura popular tradicional. Cultura popular tradicional, sin folclorizarla. Hay que ir de todas formas entonces a estos actos cotidianos. Y yo les decía ayer, les puse ejemplos y les hice anécdotas
tres que me habían ocurrido a mí. Hoy por la mañana hice otra más hablando con unos dos compañeros de grupo, porque es ahí donde hay que buscar las manifestaciones también del racismo en la cotidianidad. No bastan con las leyes, no basta con lo que usted escribe en un papel ni con las disposiciones, porque si por eso fuera, entonces en Cuba no hubiera racismo. Porque en la letra está puesto que no lo hay, y en las instituciones, y en la entonces, por eso insisto en que para sus proyectos de pesquisa se apoyen también en esos testimonios, se apoyen en la cotidianidad, profundicen en la amplia gama de ejemplos que le puede dar y de cosas que le puede aportar el testimonio, la conversación, la observación en la vida cotidiana. Esto considero que es importante, y que aunque seamos de la región Caribe tenemos diferencias. Y la otra cosa, no se asusten nunca, y en próximos empeños a sus compañeros, a los que en el futuro vayan a escoger los temas para las pesquisas, escojan a Cuba también. Puede ser el tema del patrimonio u otro, porque como bien se ha dicho aquí, y aquí tenemos el ejemplo, en Yassi Mata, esa gran historiadora y autora de libros, de obras que tienen mucho que ver con Cuba. Bueno, pues tenemos la información, y no está solo en los archivos, en ellos está, pero hay toda una producción historiográfica, hay bibliografía actual del tema del racismo, porque como dijo el profesor John Antón, cuando hay activismo, hay bibliografía, surgen las obras, y en Cuba en estos momentos hay activismo antirracista, hay articulación afrofeminista, o sea, hay mujeres negras en grupos que hay en cada una de las provincias y que nos articulamos en un grupo nacional. Y hay además de ese activismo bibliografía. Ahí están autores como Roberto Zurbano, como Zuleika Román, más recientemente. Tenemos también información en la obra de Esteban Morales, de Oilda Evia. Entonces hay por donde, como decimos en Cuba, hay tela por donde cortar. Pueden escoger a Cuba sin ningún problema. Gracias. Então, vamos a passar para um espaço não só de perguntas, mas também comentários, bater papo aqui um pouco. Então, primeiro as pessoas estudantes, e aí depois abrimos mais isso.